नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा देव शयन एकादशी केबे एवं किपरि पालन करिबा। एही एकादशी को बड़ एकादशी बोली कहा जाए। आषाढ़ मासर शुक्ल पक्ष एकादशी को हरि शयन एकादशी बा देव शयन एकादशी बोली कहा जाए। हरि शयन करिवे शोइबे तेणु हरि शयन एकादशी बोली कहा जाए। एकादशी तिथि 25 जुलाई 2026 शनिवार दिन पालन करा जिवो एवं जुलाई 26 तारिख रविवार दिन व्रतर पारणा करा जिवो बा व्रत खोला जिवो सकाळ 5:53 रु 10टा भितरे करा जिवो। एही एकादशी परे सबु शुभ कार्य मांगलिक कार्य बंद रहिबो। बाहाघर व्रत गृह प्रवेश इत्यादि बड़ बड़ मांगलिक कार्य हेबो नाही। चतुर्मास आरंभ हेइजिवो। देव शयनी एकादशी रु देव उठनी एकादशी 4 मासर व्रत को चतुर्मासर व्रत बोली कहा जाए। आषाढ़ मासर शुक्ल पक्षरे भगवान विष्णु शयन करती जोग निद्रारे। तापरे भाद्रव मासर शुक्ल पक्षरे पार्श्व परिवर्तन एकादशी जहाकू शोइबा परे कड़ लेउटेई थांती तेणु पार्श्व परिवर्तन एकादशी बोली कहा जाए। तापरे कार्तिक मासरे शुक्ल पक्षरे देव उठनी एकादशी पालन करा जाए। एही दिन भगवान बा देव उठंती तेणु एही एकादशी को देव उठनी एकादशी बोली कहा जाए। एकादशी तिथि 3 दिन पालन करा जाय थाए। दशमी दिन ठारू सूर्य अस्त हेबा पूर्वरु अन्न भर्जन करा जाय नाही एवं बिना पियाज रसुण रे सात्विक आहार ग्रहण करा जाय थाए। दशमी राति रे क्षीर फ्रूट्स इत्यादि आमे खाइबा किंतु अन्न खाइबा नाही। अन्न खाइबा द्वारा पेटरे अन्न पड़िकी रही थाए एवं सकाळे एकादशी दिन संकल्प करी विष्णु भगवानकर पूजा आमे करिबा। एही एकादशी व्रत विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय एवं तापर दिन द्वादशी दिन आमे व्रत खोलिबा। एही भली 3 दिन आमर व्रत करा जाए। आसंतु आमे प्रथमे जानिबा केमिति आमे पूजा करिबा। प्रथमे आमे दीप प्रज्वलन करिबा। निजे गंगा जल सिंचन करिकी दीप प्रज्वलन करिबा। तापरे जोंठी ठाकुरंक आमे बसेबा सेठी किछि गंगा जल एवं पुष्प आमे बिछे दबा। आमे प्रभु जगन्नाथ को पूजा करिबा। कृष्ण भगवान को, लड्डू गोपाल को, शालग्राम को, नारायण भगवान को, विष्णु स्वरूपं को आमे एही दिन पूजा करिबा। तेणु आमे भगवत गीता विष्णु सहस्र नाम भगवानकर स्तुति को मध्य एही दिन पूजा करा जाय थाए। प्रथमे आमे स्नान करे दबा। पंचामृत हो किंबा हळदी जल हो किंबा गंगा जल किंबा जमुना जल हो किंबा बास जल जोंथरे आमे अगुर चंदन श्रीकर्पूर हळदी अतर सबु मिसेकी गोटे जल प्रस्तुत करी मध्य भगवान को स्नान करे पारिबा। प्रथमे जल सिंचन करदबा एवं भल भाबरे एक सफा वस्त्र रे भल भाबरे आमे ठाकुरन को स्नान परे पोछि दबा। वस्त्र नूतन वस्त्र देई पारिबे किंबा सफा वस्त्र आमे पिंधे पारिबा भगवान को सेदिन। एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय कही आमे प्रथमे चंदन हळदी लगेबा। चंदन रे हळदी मध्य मिसेकी लगेई पारिबा। केवल चंदन लगेले मध्य हबो। हळदी अत्यंत प्रिय विष्णु भगवान को। पीतांबरधारी हळदिया रंग अत्यंत प्रिय। हळदिया पुष्प हळदिया फ्रूट्स हळदिया फूल एवं एही दिन राशि अर्पण करा जाए। धला राशि किंबा कला राशि अक्षत चाउल अर्पण करा जाए नाही एकादशी तिथि रे। प्रथमे आमे भगवान को चरण रे आमे पुष्प अर्पण करिबा। तापरे भगवानकर मस्तक रे आमे पुष्प अर्पण करिबा। मल्ली फूल विभिन्न प्रकार फूल आमे भगवान को देई पारिया। भगवानकर सबुटु प्रिय फूल होची पद्म पुष्प एवं हळदिया पुष्प। आमे मल्ली देई पारिबा। पद्म फूल कई फूल गोलाप फूल रजनीगंधा विभिन्न सबु प्रकार पुष्प आमे भगवान को अर्पण करि पारिबा। केवल मंदार पुष्प छाड़ी की आमे सबु पुष्प अर्पण करि पारिबा। बिना मंत्र रे पूजा करा जाएनी। पूजा स्वीकार करंतिनी भगवान। तेणु भगवानकर नाम जप करुथुबा किंबा मंत्र जप करुथुबा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय किंबा जय जगन्नाथ एही भली
ସହଜ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ପୂଜା କରିପାରିବା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ନିଜ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ମୋର ଏହି ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ଯେତୋଟି ବି ଫୁଲ ହଉ, ଗୋଟିଏ ଫୁଲରେ ବି ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ, ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର, ତେଣୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ କଳା ଅପରାଜିତା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଏବଂ ଭଗବତ ସ୍ତୁତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଭଗବତ ଗୀତା, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ତୁତି ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ତୁତି ଆମେ ପଠନ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତୁଳସୀରେ ଚନ୍ଦନ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ତୁଳସୀ ଦେବ୍ୟେ ନମୋ ନମଃ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏହି ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ମୋର ତୁଳସୀକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ବିନା ତୁଳସୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେବେ ବି ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଭଗବତ ଗୀତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତୁଳସୀ ସମର୍ପଣ କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଏହି ତୁଳସୀ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୁବ ଦେଇପାରିବା, ଦୁର୍ଲଭ ଦେଇପାରିବା। କେବଳ ବେଲପତ୍ର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଁଳା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଏବଂ ଅତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାସ୍ନା ନିମନ୍ତେ ଅତର ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସଜେଇବା ପରେ ଆମେ ଦର୍ପଣ ଦେଖେଇବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ସଜେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ହେବା ପରେ ଭୋଗରେ ତୁଳସୀ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବିନା ତୁଳସୀରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଗ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତିନି। ଯଦି ତୁଳସୀ ନାହିଁ, ଆମେ ଶୁଖା ତୁଳସୀ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା ଶୁଖା କାଷ୍ଠ ଛୋଟିଆଟେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଭୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓಂ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଧୂପଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି ଦୀପଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି। ସମର୍ପ୍ୟାମି କହି କହି ଆମେ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଗାଉଥିବା। ପ୍ରଥମେ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଜଲ୍ଦି ଭୋକ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ, ତାପରେ ମାଙ୍କୁ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଓಂ ଭୂର୍ଭୁବସ୍ୱଃ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ଗାଇ ଆମେ ଭୋଗ ପାଣି ବୁଲେଇ ଦେବା। ହେ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ହେ ମା, ମୋର ଏହି ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ତୁମେବ ବସ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦମ୍, ତୁମେବ ସମର୍ପିତା। ତମ ଜିନିଷ ହିଁ ତମକୁ ଦଉଛୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ଏହିଭଳି କହି ଆମେ ଭାବ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯାହା ବି ଭୋଗ ଦେବା, ପ୍ରଭୁ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କଦଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ କଦଳୀ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଦେବା, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କଦଳୀ। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇବା ଏବଂ 3 ଥର ତାଳି ମାରିବା ଏବଂ ଭୋଗ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେବ ବସ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦମ୍, ତୁମେବ ସମର୍ପିତା। ଭୋଗ କେବେ ହେଲେ ଆଣି ରଖାଯାଏନି, କିଛି ପାଣି ବୁଲେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି 3 ଥର କହିବା ଏବଂ କିଛି ଫଳ ଆମେ କାଟି ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ଖୁଏଇଦେବା। ଋତୁ ଫଳ ଯେଉଁ ସିଜନରେ ଯେଉଁ ଫଳ ତାହା ଅର୍ପଣ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭୋଗକୁ ଅମୃତ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି କହି ଆମେ ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତିନି, ପ୍ରଭୁ ଆମର ଭାବ ଭକ୍ତିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ କିଛି ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ତାପରେ ଆଚମନ ପାଇଁ ଜଳ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଦେବା। ଜଳରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ତୁଳସୀ ଦେବା ଏବଂ କିଛି ମିଶ୍ରି ପକାଇ ଆମେ ମଧୁର ଜଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏହି ଜଳକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଆମେ ଜଳ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଭୋଗ ଦେଲେ ମାନେ ଜଳ ଆମେ ଦେବା। ପାନ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ତେଣୁ ପାନରେ ଆମେ ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ, ମିଶ୍ରି କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ମିଶେଇ, ଗୁଆ କିଛି ମିଶେଇ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା।
तापरे शेषरे आमे प्रभुंकर आळती करिबा। धूप दीप एवं झुणा एवं कर्पूर रे आमे आळती करिबा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम एही मंत्र गाई परिबा किंबा आमे ओम जय जगदीश हरे एही मंत्र गाई परिबा। निजर श्रद्धा रे आमे केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जय जगन्नाथ एही भली कही कही मध्य आमे आळती अर्पण करि परिबा। चरण रे मुखमंडल रे एही भली 7 थर आमे आळती प्रभु को देखेबा। आळती करिबा द्वारा घरर नकारात्मक शक्ति दूर होइथाए, सकारात्मक शक्ति आसीथाए। प्रभु मोर ही आळती को स्वीकार करंतु बोली कहिबा एवं ठंडा शीतलकरण पाई जल टिके सिंचन करदबा। पुष्परे आळती अर्पण करिबा एवं निजे 3 थर आळती नै जिबा। शंखा सिंदूर वज्र रहु एही भली कही आमे आळती नेबा। प्रभु को गरम लागिथिबो बोली पोछि देबा एवं प्रभु को बिंछि देबा। एतिकिरे ही आमे बड़ एकादशी रे प्रभु को पूजा करिबा द्वारा प्रभु अत्यंत प्रसन्न होइथांती। शेष रे किछि जल पके दबा इंद्राय नमः बोली कहिबा। जदि आमे एही भली कहिबानी तेबे इंद्रदेव आम पूजार फल नै जाई थांती। तेणु इंद्राय नमः 3 थर कही हे इंद्र देवता मो पूजार फल नियंतुनी, मो पूजार फल मते दियंतु। एही भली भावना करी आमे पूजा करिबा, मुंडिया मारिबा एवं क्षमा प्रार्थना करिबा। एकादशी ता पर दिन व्रतर पारणा करा जाए, माने व्रत खोला जाए। सेही दिन आमे ब्रह्म मुहूर्त उठिबा एवं सूर्य पूजा तुलसी पूजा करिया परे घर ठाकुरंकर पूजा करिबा एवं भगवान को किछि भोग अर्पण करिबा एवं तापरे ब्राह्मणक पाई संचा जेमिति हेले बाहर करिबा। मंदिर रे देई आसीबा किंबा का हाथ रे मध्य पठेई परिबा, किछि दक्षिणा अर्पण करिबा। पारणा दिन आमे भगवान को जहा भोग लगैथिबा सेही भोग किछि तुलसी एवं निर्माल्य गंगा जल किछि आमे पान करिबा द्वारा आम व्रत खोली थाए एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहिबा। हे प्रभु मु निष्ठार सहित आपणकर व्रत करिथिली, मु आजि मोर व्रत खोलुची। मो व्रत रे कोनोसी भूल थिले मते क्षमा कर एवं मोर मनस्कामना पूर्ण करंतु कही आमे सेही व्रत पारणा करिबा। सेही जल को तुलसी जल को ग्रहण करिबा एवं एही दिन जेमिति हेले चाउल दान करा जाई थाए एवं भगवान को मध्य पूजा रे चाउल अर्पण करा जाई थाए किंबा चाउल रो खीरी अर्पण करा जाई थाए किंबा खिचड़ी मध्य अर्पण करा जाई थाए। एही भली एकादशी पूजा करा जाई थाए। जो माने नुआ रे करिबा पई चाहुचंती एही बड़ एकादशी रु नुआ व्रती माने करि पारिबे। एकादशी व्रत एमिति एक व्रत जेउ व्रत करिबा द्वारा आमको स्वर्ग प्राप्ति होई थाए एवं आमर समस्त पाप मध्य नष्ट होई जाई थाए। निष्ठा भक्ति श्रद्धा सहित आमे जेतिकी भी पूजा करिबा, एही पूजा करिबा द्वारा आमको सुख शांति समृद्धि प्राप्त हेबा सहित शेषरे आमको वैकुंठ प्राप्त होई थाए। जदि मो भिडियोटी भलो लागि थाए तेबे निश्चय लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिदेबे। रहिली ओम नमो नारायण।